Di cerita fantasi yang ada sihirnya, penciptaan dan penghancuran materi tampak mudah. Bagaimana dengan alam semesta kita? Di alam semesta kita, tampaknya hukum fisika mengatur cukup ketat mekanisme penciptaan dan penghancuran. Kendati demikian, hal mirip semacam itu memang mungkin, menggunakan mekanisme yang diatur berdasarkan hukum-hukum fisika kita. Pertama, untuk menciptakan materi, kita perlu kerangka tempat munculnya materi. Di alam semesta kita, kerangka itu disebut medan kuantum. What actually we think of as being fundamental are not particles but fields. Untuk menguji medan kuantum itu ada, singkatnya, ilmuwan perlu melakukan percobaan pada keadaan ruang vakum. Caranya, ilmuwan perlu mengurangi jumlah partikel seperti molekul gas di dalam ruang, hingga tingkat yang sangat rendah, dan membuat kondisi vakum. Setelah keadaan vakum terbentuk, lalu dua plat logam disiapkan. Plat-plat ini biasanya sangat halus dan konduktif, seperti emas atau aluminium. Dua plat harus diposisikan paralel, satu sama lain dengan presisi tinggi. Setelah diamati, ternyata kedua plat dapat saling mendekat satu sama lain, tanpa gaya apapun yang mempengaruhinya. Fenomena ini disebut efek Casimir, dan energi yang muncul disebut energi keadaan vakum, atau sebut energi vakum saja. Energi vakum dapat muncul dengan sendirinya, menyebabkan gaya tarik antara dua plat logam yang sangat dekat dalam vakum. Gaya ini disebabkan oleh perbedaan kepadatan energi vakum di antara plat dan di luar plat. Fluktuasi vakum ini memanifestasikan dirinya sebagai pasangan partikel-antipartikel virtual yang muncul dan menghilang. Partikel atau materi virtual hanya ada dalam waktu yang sangat singkat, dalam orde waktu Planck, karena prinsip ketidakpastian membatasi pinjaman energi. Setelah itu, pasangan partikel dan antipartikel ini saling menghancurkan, atau annihilation, mengembalikan energi ke vakum. Meskipun fluktuasi energi di vakum bersifat sementara, efeknya dapat diamati dan diukur secara tidak langsung. Besarnya gaya ini dapat diukur, memberikan bukti keberadaan energi keadaan vakum. Back up. The vacuum of space Right. is not a vacuum, Right. because quantum physics requires what? There's all sorts of uncertainty, and that uncertainty means that there's fluctuations, and therefore there are particle-antiparticle pairs, there's energy fluctuations, there's field fluctuations. Right. It's a roiling mess out there in there empty in- space. and Well, I'd say with a the Casimir force, where you actually put two metal plates in otherwise empty space, they should simply sit there. They're drawn together, and our best explanation is it's the virtual pairs of particles. It's Did the you know about the fluctuating Casimir field. I didn't. It was I feel like I completely have freaky. fallen into Watch. a Star Trek nightmare. Watch. So you take two exactly parallel plates, Okay, okay, and evacuate what's in between in them. between them. That That makes sense. The best vacuum you can Right. muster. Right. Then you slowly move them together. Right. There is a point within which a whole other force kicks in. That's right. And it's not the gravitational force. It's not the electromagnetic. electromagnetic force. Rather, it's a force that comes from the Casimir field, which is That got a Nobel basically. Prize. The Casimir. Well, 1948 is when it was discovered. Okay. It got But- one in my book. but it should You have. just gave him I one. just gave it one. Yeah, 'cause it definitely deserved one. That's But insane. it's an imbalance between the fluctuations Fluctuations. of uncertainty within the plates and the fluctuations of uncertainty outside, Outside of the the plates. plates. Oh. And it's that imbalance. Creates a force and Yeah. puts them together. Yeah. Okay. Kamu dapat membayangkan keadaan vakum sebagai lautan yang sangat tenang. Meskipun terlihat tenang, di dalamnya terdapat gelombang-gelombang kecil yang terus-menerus muncul dan lenyap. Gelombang-gelombang ini adalah analogi dari fluktuasi kuantum. The best theories we have tell us that the fundamental building blocks of nature are not particles, but something much more nebulous and abstract. The fundamental building blocks of nature are fluid-like substances which are spread throughout the entire universe and ripple
in strange and interesting ways. Okay? That's the fundamental reality in which we live. These fluid-like substances we have a name for, we call them fields. But these aren't just theoretical. These quantum fluctuations that are there in the pure vacuum are things that we can measure. There's something called the Casimir force. The Casimir force is a force between two metal plates that get pushed together basically because there's more of this stuff on the outside than on the inside. And these are real. These are things that we can measure, and they behave just as we would predict they would from our theories. Nah, partikel virtual muncul sesuai tingkat energi medan kuantumnya. Misalnya, kuark muncul dari medan kuark, atau elektron muncul dari medan elektron. This, of course, is the theory that we now know as quantum mechanics. So there's a lot I could say about quantum mechanics. Let me tell you one of the punchlines of quantum mechanics. One of the punchlines is that energy isn't continuous. Energy in the world is always parceled up into some little discrete lump. Okay, that's actually what the word quantum means. Quantum means discrete or lumpy. Akan tetapi, semakin tinggi energi partikel virtual tersebut, semakin singkat waktu kemunculannya. Partikel virtual dengan energi yang sangat besar hanya dapat hidup dalam waktu yang sangat singkat sebelum menghilang. Nah, kita telah mengetahui, partikel virtual dapat muncul dan menghilang begitu saja dalam keadaan vakum, kan? Sekarang, gimana partikel-partikel virtual tersebut dapat menjadi materi nyata, seperti elektron, terus kuark, terus disusun menjadi atom? Jawabannya bisa, tapi sulit. Di alam semesta kita, caranya dengan mengganggu kestabilan medan. The energy of the field is big enough to create the electron and anti-electron, and so it will pair produce them. Wait, let's back up. The vacuum of Misalnya, untuk menciptakan elektron, kita perlu energi sebesar 0,511 mega electron volt. Sedangkan untuk menciptakan Higgs boson, kita perlu energi sebesar 125 giga electron volt. Artinya, tingkatan medan juga berkaitan dengan besar energi. Medan kuantum pada energi rendah, seperti medan elektromagnetik, berbeda dalam manifestasi dan besar energinya dibandingkan dengan medan kuantum pada energi tinggi, seperti medan Higgs. Dengan besaran energi yang berbeda-beda, ilmuwan dapat memprediksi seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu partikel fundamental. Energi tersebut bisa didapat dengan cara menabrakkan dua proton di LHC, yaitu proton-proton dipercepat hingga kecepatan sangat tinggi dan ditumbuhkan. Lalu, energi kinetik dari tabrakan dikonversi menjadi partikel bermassa melalui mekanisme yang diatur oleh hukum fisika partikel dan kuantum medan. What happens, the reason we're doing these collision experiments is, what we're actually doing is making matter. So you quite often hear particle accelerators or colliders described as atom smashers. And that sort of suggests that what we're doing is breaking atoms apart in order to see what's inside them. But that's not really what we're interested in. People have known what's inside atoms for quite a long time now. What particle colliders actually are ways of making matter that doesn't normally exist in the universe. So you load a huge amount of energy onto each protons. They're given huge speeds. They're going at 99.999991% of the speed of light when they collide. At this point, they're carrying 7,000 times their rest mass energy as kinetic energy. So that means you can make something, essentially, that is 14,000 times heavier than a proton in the collision. They come together, the energy, their kinetic energy is converted into matter, and that's what you're seeing. So you're seeing hundreds of particles being created, and these are not things that are coming from inside the proton. Well, in some cases they are, but a lot of it is stuff that's being made, essentially, out of this kinetic energy. Contoh, partikel Higgs ditemukan karena energinya mengembun atau terkondensasi menjadi massa partikel.
Mekanisme LHC saat ini sudah mampu sampai energi setinggi tera elektron volt. Walaupun demikian, diprediksi masih banyak medan-medan dan energi-energi yang lebih tinggi daripada medan Higgs boson yang belum diketahui, yang mungkin jauh melampaui kekuatan energi yang dihasilkan oleh LHC. Dalam fisika modern, medan kuantum dipandang sebagai entitas dasar dan tidak membutuhkan penyebab lebih lanjut dalam kerangka teorinya. Dengan kata lain, medan kuantum dianggap sebagai realitas fundamental alam semesta. Begitulah mekanisme materi dapat tercipta dengan hukum fisika di alam semesta kita. Di alam semesta kita, energi vakum ada, tetapi sangat sulit untuk diekstraksi dan dimanfaatkan.